Hi, good day mga papa! Mayroon tayo ngayong bagong palaro sa mga bata. Tignan natin kung sinong mananalo at sinong matatalo. Simulan na natin! Uri ng prutas. Apple. Orange. Banana. Yun lang. 5, Yun lang. 4, 3, Marami yan ba? 1. Okay, wait na. Bigyan natin na. Ang kategory natin ngayon ay hayop. Go! Aso. Pusa. Ibon. Kalabaw. Ostrich. Giraffe. Ahas. Buhaya. Zebra. Lion. 5, 4. Zebra. Ay! Word ha, guys. Okay. Something. Okay na. Okay. Bansa. Go! Philippines. Brazil. Uy, ako na! Indonesia. Japan. Egypt. Canada. Korea. Thailand. 5, Japan. 3. NBA player. Uy! Larry Bird. Kerry. John Morant. Lebron. Allen Iverson. Joel Embiid. Wala na. Wala, di ko na alam. Wala, di ko na alam. 3, No. Trae Young. AD. KD. 5, Wala na. 4, 3, 2, 1. Wait lang. Pakita ka tayo sa camera. Artista. Go! Sino ba? Artista. One. Pilipino lang ha. Filipino. Go! 5, 4, Daniel Padilla. Alex Gonzaga. Di ko na alam. Mga artista na TV. Kahit sino? 4, Di ko alam. Wow. Sa Pilipinas, diba? Basta ko. sa breakfast. Breakfast. Okay lang. Tinapay. Pancake. Hotdog. 5, Itlog. Waffle. 5, 4, 3, 2, 1. Sabi niya waffle. Dapat tuyo. Dami sopa. Go! Okinawa. Winter melon. Cookies and cream. Honeydew. Chocolate. Black Forest. Milo dinosaur. Meron ba yun? Strawberry. Pure matcha. 5, 4, 3, 2, Wala ako. Bugs Bunny. 5, Bluey. Tom and Jerry. Ano yun? Sino yun? 5, 4. Tom and Jerry. Sinabi na. Oh, lolo. Ikaw na. Okay. Philippine heroes. Hero. Laila. 1, 2, 3, go! Rizal. Lapu-lapu. 5, Andres Bonifacio. Ako na. 5, 4, Ano yun? 3, 2, Jose Rizal. Makati. Dalawa. vloggers, go! Papa Vlog. Tama. Bon Ordona. Sino yun kay Dale? Daily Vlog. 4, Ako na. Brusco Bros. Dean Farolio. Seafood Express. Magkaiba yun, di ba? 5, Kong TV. Alex Gonzaga. Ryan Treyan. Tony Gonzaga. Ivana Alawi. Mr. Beast. 5, Ryan's World. Bostoni. 5, 4, 3, 2, Wait lang, Technoblade. Technoblade. Pwede. Si Dream. Lamin. Uy! Si Dream! Saan yun ah? Oh. Oh, YouTuber din yan niya. sino? sabi niya na namin. Tama, di ba? Go! Sabi ko na eh. Yan, Rick. Erwin. Baka niloloko na lang. Carlin Ocampo. Ah, Holy Father.
Lucky Xiao Campo. May vlog na yun. Johnny Boy. Wow, magaling pa yan. Cobra Prince. Wala na akong alam. 5, 4, Boss King. Dudut. Ferg. Sino yun? Yung ko-odd yun naka-blow yung sa linsing. Ninong Rai. 5, Palupiton. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, may vlog ka, di ba? Ba't di mo sinabi? President ng Pilipinas. Sino? 1, 2, 3, go! Ferdinand Marcos. Grabe tulpo. Hindi ba? Oy, isa lang. Isa lang. Si Kuya nagsulit. Mall. Mall. 1, 2, 3. Hindi ko alam. Mall. SM. Hindi, ang marami SM. Game. Ready, go. Go. SM Santa Rosa. Market Borge. Market Borge. Vista Mall. Moa. Glorieta. 5, 4, Daming SM. Uptown Mall. SM North. Oh, dalawa lang. Isa lang yung SM ah. Hindi, Sige, iba-ibang lugar yun. Robinson, Manila. Lo! Anduya! Hindi ko na alam. 5, 4, Gold Deluxe? Deluxe. Next, alam ko na kung ano. Fast food. Uy. Ready, go. Krispy Kreme. McDo. Jollibee. Chowking. Juana Wings. Oh, di fast food. Wings na lang. Wala. Next. Alam niyo to. Mga Pinoy na rap artist. Go! 1, 2, 3, Go. Rapper. Si Aya. Sino? Bini Aya. Oh, rapper. Di ba dito rapper itong Bini? Galing ko talaga. Omar B. Specific ba to sa kansa? Basta ano, Pinoy? Pinoy. Wala. Meron. Wala akong alam. 2, 1. Si Proji. Si Melody, tama. Nagulat. Si King Von. Snoop Dogg. Playboy Carti. XXXTentacion. Central C. Juice WRLD. Ay, hindi na. 5, 5, Eminem. Eminem? Yung mic. 4, 3, 2, 1. Ayan. Supa. West Side. 1 cent. Cent ano? 50 cent. 1 cent. Cent ano? 50 cent. 50 cent. 1 cent. 1 cent. Naging 1 cent na tapos eh. Ang lugar sa Pilipinas. Marami yan na sobra. Dami yan. Lugar? Kanto? Luzon. Kanto? Luzon. Hindi pwede nga. Kanto. Nyari. Tagig. Next. Uy, ako na. Laguna. Carmona. Pateros. Valenzuela. 5, 4, Palawan. Ay, Oh, Palawan. Gio. Tama. Manila. Ba't ikaw na naman? Cebu. Manila na, yan. Bohol. Bagyo. Siargao. Tagaytay. Ang province. 5, Wait lang! 3, 2. Dalawa. wow. Basta sa mukha ah. Wala. Next. 5, Adobo. Kare-kare. Caldereta. Sinigang. Nilaga. Adobo. Oh, sabi ko na. naulit na. Ikaw na. Naulit One. na. Pikit. Next. sinigang pa. Si Piang. Kumuha si Piang. Bago na sinigang ko. Sige, next natin ay Horror. Isip. Sa Amerika. 4, Pixel. Pixel, hindi yung big. Ang marami mo binog niya. Go. 5, Malyari. 5, 13 hours. go. Next. 5, 4, 3, Scarecrow. Ba? Oh, tama. Tama. Gonjam. Ano? 5, 4, Avengers Infinity War. Tama.
5, 4, 3, 2, 1! Ba't parang wala na? wala ba? Pinline sa Pilipinas, go! High Mines. Hasuru. Geode. Russia. Hooligans. Imminent danger. Uy! H&M. Loading yan. Ano ba yun? Pwede ba yun? Ay, Philippines lang ba? Oo, hindi pa. Bawal na. Wala. Pigit ka, kuya. Break down. Espaso. Okay, eto paunahan na lang. Tataas na niya. Ready? Magbigay ng brand ng chocolate. Sabay-sabay sila. Hindi. Pista balls. Tama. Hershey's. Cadbury. Kit Kat. M&M's. Parang na ano siya? Toblerone. Toblerone. Ano pa? 5, 4, 3, 2. Ferrero! Ay, wala na! Ferrero! Ferrero! Wala na. Di ba wala na? Uy, Ferrero! Wala na! Kawan na sa Ferrero! Wala na! Ayaw kayo Pigit magbigay. ka na, kuya. Di ba wala na? Oo. Wala na! Ayun na, nakapigit na. Ay, nakapigit na pizza mo na! Nandun. Next. Okay. Ano ba? Last na. Last na question na tayo ha, kasi puting-puting na kayo. Ito naman, mga pinapanood nyo nung bata Uy, kayo. ako na. Go na. Go! Doraemon. Tom and Jerry. Hindi yan. Mr. Bean. Mr. Bean? Go! Team Ying. Louie. Oh! Baka Tom and Jerry. Meron na yun. Tom and Jerry. Nasagot na. Hindi Tom and Jerry. Ano sagot nyo? Go! Papa, tapos na yung game natin. Mukhang nag-enjoy naman yung mga bata. Maraming salamat sa panonood. At laging tandaan, basulitan at good vibes kay Papa Vlog yan. Bye-bye!